আমরা তো তোমাকে বলি তার পাই বলি সেটা পাই দিয়েছে মানে ঘিচিবি দেবা হ্যাঁ থুদ নে बाल को जाके আসলে বিয়া বা আমার কানা নেই ঘিচে যে এটা ঠিক এটা ভালো তো আসলে হ্যাঁ কি না রান ভালো কেটা পছন্দ हाँ ऐसे विषय अब बने के ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଉଦୟପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସେଇଠିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପାଣି କମିଯିବ ଭାବି ଉପରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପାଣି ନ କମିବାରୁ ଆମେ ବି ସେମାନେ କୌଣସି ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ସକାଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବେ ଫାୟାର ଟିମ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣା ଉଡ଼ୁଛି ସେମାନେ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ पाइलु दुईटा खबर पाइलु प्रथम खबर पाइलु कौन जगटा आपणकर घोड़ार पाखे ना से गोटे रेस्क्यू करदेलु रेस्क्यू कलापर ये पेंडिंग था कल आसी आम पाखक तेणु कहली ठीक अच्छे आम से कम सारापर आम पहुँचीजु बिनेकेला बिनेकेलू आम रेस्क्यू करने पहुँच जहाँ हमको खबर मिली 6 जन श्रमिक रही जाइछन्ति नदी माने हुड़ारे जोटी के अच्छे से रेस्क्यू करने बाहर ना विशेष ना ये तो स्थिर एपटे पानी तो करेन्ट कम देखा जाऊँगी बोधे लगुच आम अध घंटा भितर करदेबू रेस्क्यू करदेबू भारतर सबुठु बड़ा गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन नियन पुणी देखंतु सुना कण करे न परिबो कॉल करंतु 1-800-313-1212